بأم هيوت حبرت عالم لخاو أدبنتستاوين زكايد سومناوي ناي مصحف قدس مصنعتي ومسانا زلو لو معنت حواتنا حونا إفريمن حونا تسفاينيوم حواتنا نقع بسلام مزاهم كعب اللي سلام كان صنحكم هو هراي غير إزابير مسجن هراي إزابير باركم أما منفس قدس متانك مرحنا طولت كيرنا هنجمرينا قلقلتنا نتسألي ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን ክብሪ ምስጋና ዕቤትና ዓኻን ወይንኻ ንበካ ኣምላኸ የፈኣልካ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ሶሙን ብሂወት ብጥዕና ሓሌኻ ከምዚ ኢልና በኣልካ ክንዘራረብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ተመስገን ኣምላኸየ በዚ ቓልካ ጌርካ ክትምህረና ሰማዕትና ክትምህር እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዝተምሃርናዮ ፀኒዕና ክንነብር ከዓ መንፈስ ቅዱስካ ክትልእኸልና ክትድግፈና ንሕና ድኹማት ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ንቐርብ ኣለና جميرنا حساب نود إذا أقولتنا نعخان نركبك كان السقاح لفو بسنت تفكر ودخا يسوس آمين آمين هراي مو يحوات لو ما عنتها أنا لو ما عنت رأستنا درو نسخون أم بيكم ومتحكم تكونوا تسفا قبرن تايزبل أمونغو تعبيتن أمونغو نفسها موراد ويتحتنا نزلو في اللي كان رأمو مريح تأصنا أنا لو ما عنتي أب وانجيل لوقاس معرف 14 فقد 11 أتركب كم زخات بل رؤسو زعبي كله خوارد رؤسو زوارد كأ كخبري يبلنا من الباش بزعبات تعبيت كنا بتكلنا أو مرنا زمت صنع سبات كله فوق اليوم تعبيتنياتات سبات نساتهم طرح قنع زلو هينو دسمعهم نعيت راح سمعون زولو نهالو السبات بحماق زلعلو ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ እሙሮና ክንስእል ንኽእል ኢና እቲ ዋና ዝኾነ ሕቶ ብዚ ግን ኣነ ኸ ክንብል ክንክእል ኣለና ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ኔጌቲቭ ነገር ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሂወትና ከዓ ክንሓስብ እዛ ሓንቲ ፃብዕትናስ ናብ ሰባት ከተዋጣውጥ ከላ ዘን ኣርባዕተ ከዓ ናብ መን እየን ዘመላኽታ ናባና እየን ቃል ኣምላኽካ እንታይ ይብል እስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ከይፈለጥካስ ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰብ ከመይ ጌርካ እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ከይኣለኻ ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰር ከመይ ጌርካ ክትኣሊ ኣታ ጉቡዝ መጀመርያ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ እሎሞ ድሓር ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰር እተኣሊ ይብለና ቃል ኣምላኽ እሞ ናይ ብሓቂ ክንሪኦ ከለና እቲ ጉንዲ ዓብዪ ነገር እታ በሰር ግን ንእሽተይ ነገር እያ እሞ ኩላትና ከዓ ኣብ ልብና ወይ ኣብ ውሽጥና ኣንጻር እዚ ብትዕቢት ወይ ብትምክሕቲ ዝተመልአ ልቢ ተቓሊስና ኢና እሞ ኣብዚ ሰሙን እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ እዚ ትዕቢት ዘምፅኦ ፀገም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ምስ ሰባትን ዘለና ዝምድና ከመይ ገይሩ የዳኽሞ መፍትሒኡ ኸ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ሰሙን እዚ እሞ ደጊመ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርክኩም ኢለ ናብተን ናይ ሎማዓንቲ ቀንዲ ሕቶታት ተዳልየን ዘለዋ ናብአን ክንከይድ ኢና እሞ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 15 ክሳብ 17 ከነንብብ ኢና ትዕቢት ብዛዕባ እዛ ትዕቢት ትብል ቃል ክንሓስብ ከለናሲ ኣብ ኣእሙሮናስ እንታይ እዩ ዝመፀና እስኪ ሃብታማት ሰባት ድዮም ምሁራት ሰባት ድዮም መራሕቲ ድዮም ንዓኦም ጥራሕ ድያ ትምልክት እዛ ትዕቢት እዚ ኣብ ኣእሙሮና እናገበርና ከለና እዛ ዝበልኳ ጥቕሲ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 15 ክሳብ 17 እሞ ነንብበን እዘን ጥቕስታት እዚአን 15 16 17 ማለት እዩ እዘን ፍቕድታት እዚአን ካብአን ሰለስተ ኣገደስቲ ሓቅታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ንምሃር ኢና ምዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ እሞ እንታይ እየን ዝምህራና ብዝብል ሕቶ እየ ክጅምር ኤፍሓዊ ብኣኻዶ ክጅምር ንዓኻታ ግዜ كننببن ዶ ተንጥቕሲ እሺ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 15 እስካብ 17 ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ ይብሉ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ
اتنفقاد أملاخ زقبرقنا نزل عالم ينبر يبل هجي بزعبة تعبيد كنزارب كلنا كاباي كجمر كاباي كجمر دلنا مالتي نفسه كف سمعت عذاب خاء أبز زلو خم سيد ما كاب كام نفسنا إنا خنجمر زلنا حجتي إيد كام وطوات قديفكا إذا نفسه كف مغنيات كريستيانات النحر كنا أب هنسأتنا زلنا أب هنسأت ناي تأواي ناي بحري هنسأتنا زلنا نكريستوس نممثال دما مالتي حجي نكريستوس كنمثل كلنا حجي أب عالم دما إنا دلنا أب عالم كلنا كلنا برانا كابت زدق ساعة زلع على نتوم زقبت شو قديف كمالتي تغلال حارة أمونغو تكنيكال سجى مقاتيمو سمع له ثم عندي حاول هو هجي أنت يا قبل سنة أتي هيوتو مالت كم تيسوس كورسوس بولو أتي نعيد سعب النسي نفسه يقبض مسك الله أي العل أبزع حجي تعبيت بهال أي تسرحنا نتعبيت سجير كأخان زي أتقبره مالتي هذا كابت كواليفيكيشن سوي كام عكني ناي مسعب نكريستوس السو يزقون اتخال دما جنا مسكولو زي العلا جنا نفسه زي كبسة اتناي تعبيت ناي زعلم زي فتوت ناي زعلم زي أدبل دولو بتي يخون بتي أي قد فوني مالتي حجي نفسنا خن فتش تقبرنا دولو مالت نفسنا خن ما تصدق أيدلنا نيو سلازي هواريا يوحنسون بتغكل نزي أقميت قلنا له سلامتاي زبدلو اتقاب عالم زلو فتوت سجان فتوت انتن نبرة تعبيتن يبل إذا خاب عالميم يبلنا له مالتي حجي تعبيت زبلو انتايو مبالي حجي تا تعبيت تبلا درلاس انتايا هاري كله أبزع عالم دلو نبرة تعبيت جيو نمهر لنا نسرح لنا نابرا نقبر لنا كابنا من انقصاص نملالس كاب أقورنا بأقور كاب عدنا بعدي كله نقبر لنا أو عالم زفريه نجري زي جنزبني عالم نتكلم لنا زون نيك إساري جن التعبيت زبلو دلو انتايو زي تفلت زلوا خويني سمعنا من البات ندحريت قرفان تدلخي كن مصان دحر دلخي كن مصان خلينا تعبيت دبلو دلو نبرت تعبيت دبلو دلو سي اب عالم زلو فتوت زبلو دلو انتاي ايو غونو مصحف قدوس انتاي بلنا ገንዘብ ኃጢአት አይኮነን አገይ ፍቅሪ ገንዘብ የኃጢአት حج اتتعبيت زبلو دعا انتايو حجي مبقلو مستناي سيطان سلازت أساسر مستناي سيطانات أساسيرنا كانوا متصعو نخيلينا مالتي سلامتاي إساياس 14 بتغكل ناي سيطان تتعبيت دبلسي كاب سيطان كم تبقسة أبي أب سماي كم استبقسة بخامي تبقسو نفولتو نقر يلا قن أبقول السخم دي جمورو قن نفلت نعوغ انتا يغيرو اندحريلات تقسي كانن بوبو إنا صنحيلنا خمز مثلني بحضر زبلغن تعبيت مهلا كيهلونا كاب نفسنا إنا خنجمر زلنا مالتي إذا قبل دلي نمبقسي اتي فتوت اتي تعبيت اتي كندينا بزو دلوات تقيسن دلوات زبلك الناسي فتوت سقا فتوت عينتي نبرة تعبيت
زبل زلو إذا كله أخاب عالميو يبلالو نزينينا بحد خنتنتنن زلنا خوين نسمعني. اوكي صبو عامله بارك يا فحاوي بس فحاوي كنت لك ابز حسب እግዚአብሔር ይመስገን የፍቋ ኢልወዩ እግዚአብሔር ባረካ ገለን እሽቲ ሐሳብ ግን ተቀምጥ ይደሊ እሱኻ መዝገብካ ኣብ ዘለዎስ ኣብኡ ልብኻ ኣሎ ሕጂ ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዕዘቦም ከሎ ነዞም ህዝቢ እዚኣቶም ወይ ዞም ሰባት እዚኦም እቲ ናቶም ልቢ ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ፅድቂ ምድላይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ላዕሊ ዘይኮነ ነቲ ናይ ታሕቲ እዩ እሞ ናይ ምንታይ ናይ ዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ነገራትን ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ኣብዚ ክልተ እዚ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ከርኢ ከሎ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ዘሎ ምክንያቱ ዓለም እንታይ እያ ትሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ምሳ ይሓልፍ እዩ ሕጂ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ስዒቡ ዘሎ ሓደ ብኡ ቢሎም እንታይ ክገብሩ ደልዮም ኣሎ ማለት እዩ ርእሶም ልዕል ከብሉ ንሕና እኮ ከምዚ ኢና ገለገለ ሰባት ዝሰምዕዎም ዶ ይፍክር እዮም ንሕና እንዳክስቶ ንሕና እንዳኣገለ ይብሉካ ማለት እዩ ወይ በቲ ሃብቶም ድዮም ወይ በቲ ናቶም ጅር ድዮም በቲ ዝኾነ ነገር ዘለዎም ገይሩ ይምክሑ ዝምካሕ ግን ብእግዚአብሔር መካሕ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ከም ንዓለም ናብ ዓለም ዘሎን ስለ ዝፈተው ኢየሱስ ዝደልዮ ነገር ግን ንዕኡ ክንስዕብ ምክንያቱ ፍቅሪ ኣምላኽ ይዓቢ ሕጂ ነቲ ዘፍቅሮም እቲ ኢየሱስኒ በዓሉ ሕጂ ኣብነት እዩ ንዕኦም ዝኾን ዘሎ ፈጣሪኹም ንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምንዛሕ ከይረአየ ባርያ መሲሉ ከም ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፅዩ እሞ ከዓኒ ኣጋር ደቂ መዛሙርቱ ክሓፅብ ከገልግሎም ከይዱ ክዓይ ክርኢ ከለዉ ስኒ እንታይ ክኾኑ ካብዚ ነገር እዚ ክቐንኡ እሞኒ ከም እዚ ፍቅሪ እዚ ክሓድሮም እዚ ፍቅሪ እዚ ክህልዎም ከምኡ ክገብሩ እዩ ኢየሱስ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ንሳቶም ግን ኣብ መንፃሩ ከበርትታት ክኾኑ ክኽበሩ ኣብ ናይ ስፍራ ምሳሕ ኣብ ኣውራ ቦታ ክቕመጡ ዝደልዩ ክግልገሉ እምበር ከገልግሉ ዘይደልዩ ከምዚ ዓይነታት እዮም ማለት እዩ ብሃብቶም ብንዋቶም በቲ ዘብልዎ ነገራት ብኡ እንታይ ገብሩ ማለት እዩ ብኡ ነገር ዝዕበዩ ሕጂ ኢየሱስ ግን እንታይ ነው እቲ ልዕል እቲ ጎይታ ዝመስኩ ጎይታ ኮይኑ ዝርድኦስ ንስታይ ይኹን ኣገልጋሊ ይኹን ንኣብነት ወዲ ሰብ ከገልግል እምበር ከገልግሉ ወይ ላ ኣይመፅን ሕጂ ኣራያ ኮንኩም ኣራያ ከዓ ሓርገልኩም ኣለኹ እዩ ከምቲ ዝተገብረኩም ከምኡ ከዓ ግበሩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እዩ ስለዚ ርእሱ ዘዕቢ ኩሉ እንታይ ክኸውን እዩ ክዋረድ ባዕልካ ይኮንካን ርእስካ ተዕቢ ትሕት በሉ እሞኒ እግዚኣብሔር ብግዜ ልዕል ከብለኩም ኢልና ሕጂ ንስኻ ትሕት ምስ በልካ ካብ ትዕቢት ወፂኻ ኣለኻ ካብ ኣንነት ወፂኻ ኣለኻ ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽን ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔርን ኣብ ፍቅርን ኣብ ሰላም ንትነብር በዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር እንታይ ገብረካ ክበብለካ ስለዚ እዩ ሓደ ኣብነት ካብኡ ሂቡ እቲ ርእሱ ዘዋርድ ክኸብር ኢሉ ንኣብነት ሓደ ምሳሕ እንተዓደመካ ባዕልኻ ይኹንካ ናብቲ ቀንዲ ስፍራ ከይድካ ትቕመጥ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዋላ መርዓውቲ መነብሎ ኣብ ጎኒ መርዓዊ ክትቅመጥ ኮንካ ስኒ ባዕልኻ ይኹንካ ቀዲምካ ኣብቲ ናይ መርዓዊ ቦታ ክትከይድ ዘለካ መርዓዊ ኖ ዓርኪ ኣብቲ ኣምፅዎ ኢሉ ሰባት ልዮ ብክብሪ ኩሉ ሰብ ይርኤካ ሽዑ ተዓጂብካ ከይድካ ኣብ እንታይ ላለ እዚ ዓርኪ እዩ መርዓዊ ፀዊዕዎ ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ትኸይድ ሕጂ ኢየሱስ ከዓ ባዕሉ ከኽብር ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ከቐምጠና ኣለዎ እምበር ባዕልና ይኮነን ናብቲ ነጢርና ኣብቲ ክብሪ ክንቅበል ስለዚ እቲ ኤፋሓዊ ዝብል ነበረታ ናይ ትንቢት ኢሳያስ 14 ዘምፃስኒ ሰይጣን ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ክስቀል ስለ ዝደለየ ነቲ ዝነበሮ ክብሪ ገዲፉ ስኒ ነዘለዎ ክብሪ ሓዲጉስ ዘየለ ክብሪ ከምፅእ ምስ ደለየ ስለዚ ርእሱ ኣዋሪዱ ተደርቢዩ እሞ ኣብ ትምህርትና ክንከይዶ ስለ ዝኾና ብዙሕ መልኩ ግን በዚ ክሓልፈ ይደሊ ተባረኹ
طب أملاح باركم تدحاوي قاعدها مزاها 100 غير كايلها هراي طب أب قدام يوحنس معرف كنت إنا كاب 10 بيبنا أو زلو حساباتنا نزا عالم زيا وي نزا حج زلنا يا هيوت مفكارن ወይ ከዓ ትዕቢትን እንታይ ፀገም ኣለዎ ወይ ካብዘን ጥቕስታት እዚአን እንታይ ኢና ንመሃር ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ምናልባሽ ኣብዚ ሓሳብ ትውስኸለካ ድዩ ተየዳሓወይ ሚት ጌርካ ኣለኻ يا دونجيب انتي يغريتا كلتا حوات حساب انتي بومبلو سو خليو عبزا قتل حساب ولا جزين مو حراي ፅቡቅ ኣነ ከዓ ሓንቲ ከይተነበበት ክትሓልፍ ዘይደለኹዋ ጥቕሲ ዝተዋህበትና ኣላ ኣብ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 14 ሲ እንታይ ይብል ዳዊት እዩ ከምዚ ብፍታው ከነቕርብ ዝኸኣልናስ ኩሉ ካባኻ ዳ እዩ ካብ ኢድካ እውን ኢና ሂብናካ ዘለና እሞ ኣነ መነ እዞም ህዝበይከ እንታይ እዮም ሕጂ እዚ ዓይነት ሓሳብ ክህልወና ኣለዎ ዋላ ንሕና እቲ ኣለና ንብሎ ሃብቲ ክኸውን ንኽእል ዘና ክኸውን ንኽእል ስልጣን ክኸውን ንኽእል ትምህርቲ ክኸውን ንኽእል ኩሉ ኣለና ዝብሎ ካብ መን ከም ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና እሞ ሓራይ ናብቲ ስዒቡ ዘሎ ሓሳብ ክንከይድ ኢና ገዛ ርእስኻ ፍለጥ እያ ትብል እታ ሓሳብ እሞኒ እስከ ንሕሰብ ኣብ ኣእምሮና ክልተ ሰባት ኣለዉ ንበል እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክፅልዩ ኸይዶም ክልቲኦም እቲ ሓደ መራሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኩሉ ሰብ እዩ ዘኽብሮ ፍሉጥ ሰብ እዩ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ቅድሚት ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ኣብ ልዕል ዝበለ እንታይ ኣብኡ ይቕመጥ እሞ ከምኡ ብምግባሩ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቕ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኣምላኸይ ከምዚ ስለ ዝገበርካኒ የመስግነካ ብል እቲ ካልኣይ ሰብ ከዓ ድኻ እዩ መንበሪ ገዛ እውን የብሉን ብሰባት እውን ብዙሕ ተፈላጥነት የብሉን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከደ ከዓ ብድሕሪት እዩ ዝቕመጥ ወይ ኮፍ ዝብል ኣብቲ ሰብ ክሪኦ ዘይክእል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክብል ከለኹ መቸም ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘለኹ ኣይትስሕቱ እንትኾኑ ኢኹም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ኣብለና ሓደ ዛንታ ካብ 9 ክሳብ 14 እሞ እስከ ነዚ እሞ ነንብቦ ኣብዘን ጥቕስታት እዚአን ኢየሱስ እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሓሳብሲ እንታይ እዩ እዘን ጥቕስታት እዚአን ከ እንታይ እየን ዝመህራና ምናልባሽ እቲ ዛንታ ፈሊጥኩም ኣለኹም ናይቲ ፈረሳውን ናይቲ ተጋውን ሰብኣይ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኩሉ ግዜ ንጠቕሰ ኢና ኣብ ስብከት ይመፅኡ ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ዛንታ ንዓና እሞ ግን ምዝ ሒዝናዮ ዘለና ርእስቲ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ እሞ ተየዳሓ ወይ ኣብዚኣ ሓሳብ ሃበና እሺ ራይ እዚኣ ነብስኻ ምፍላጥ ትብል ሓሳብ ከምቲ ሕጂ ክትገልፅዮ ፀናሕኪ ኣብ ሉቃስ 18 ካብ 9 ስጋብ 14 እያ ኣንቢብና ክንረኽባ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ንመሃሮ እቲ ነብስኻ ምፍላጥ ሓንሳብ ብጎይታ ምስ ኣመና ወይ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ካብ ንጅምረሉ እዋን ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ክንመስል ከም ንፅዋዕ ቃል ኣምላኽ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከምዚ ሕጂ ኣቐዲም ክዛረብዮ ፀናሕቲ ብክልተ ሰባት እዩ መሲሉ ዘሎ ክልቲኦም ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እዮም ዝነብሩ ወይ ድማ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እዮም ዝመላለሱ ናይ ክልቲኦም ፊድባክ ናይ ክልቲኦም ስነ ሓሳባት ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ኮኔክሽን ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ዝምድና እቲ ባህርያቶም እዩ ገሊፁ ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ባህላ እዩ ግና እቲ ዝገብሮ ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ ኣነ ከም ዝገብር ኣነ ከም ዝገብር ኣነ ከም ዝገብር እዚ ማለት ኣነ ዝደሓንኩ እየ ዝበለፅኩ እየ እናበለ ዝኸይድ ሰብ እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ንውሽጡ ዝፈልጥ ድኻሙ ዝርዳእ ብሓትያቱ ዝተረትዐ እሞ ካብቲ ሓትያቱን ካብ ድኻሙን ክወፅእ ዝደሊ ምስቲ ዘፍቅሮ ኣቦ ብሕቡእ ዝላዘብ እዩ ስለዚ ንሕና ካበይናቶም ኢና እዚ ንዓይ ንዓኻትኩምን ዝሰምዑናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ነብስኻ ምፍላጥ
ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ንኽትወፅእ ካብቲ ዓለማውነት ካብቲ ናይ ምድሪ ወይ ድማ ናይ ዓለም ፍትወት ኣቐዲሙ ክዝረበሉ ዝፀንሐ ባህርያት ነይሩ ትዕቢት ይኹን ካልእ ሓራ ንኽትወፅእ የኽእለካ እዩ ነብስኻ ምፍላጥ እንታይ እዩ ኩላትና ኣብዚ ምድሪ ኩሎም ሓትዮም ክብሪ ኣምላኽ ሲኖም እዩ ዝብል እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ከዓኒ ብግብሩን ብዝገብሮን ከምዘይ ፀድቕ እንተፈሊጥናን እንተተረዲናን ኩላትና ኣብዚ ምድሪ ዘለና ሓጥኣን ምዃንና እንተኣሚንና ብፍላይ ከዓኒ እቶም ኣመንቲ ብክርስቶስ ብደሙ ኢና ነፅሂና ሓጥኣን ኮለና ከም ዘፍቀረና እንተተገንዚብና ዕለት ክንቅደስን ዕለት ክንፀርን ከም ዝግባአና እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝምስክረልና ስለዚ እታ ነብስኻ ምፍላጥ ትብል ድኹም ምዃንካ ሓጢአተኛ ከም ዝኾንካ ምናልባት ብዙሕ ውህበታት ፀጋታት ክእለታት ታለንታት ክህልወካ ይኽእል ኸውን እዚ ኩሉ ዝምንጪ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ተገንዚብካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ክትብል ከም ዝግባእ ትመሃር ማለት እዩ ንዓይን ሓጢአተኛ መሃረኒ የዕንተይ ክፈተለይ መታ ንስኻ ትሪኦ ክርኢ ፍቓድካ ኣብ ሂወተይ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ መሃረኒ እናበልካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ትብል ተኮይንካ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ትለብሶ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከዓኒ ይገዛእካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምሃር ክብል ኢለ ብሕፅር ዝበለ ሓሳባት ክገልፅ ከለኹ ሃራይ ፅቡቅ ተዳሓወይ ኣምላኽ ባረካ ተስቢሓወይ ኣብዚኣ ዝሓተትኳ ሕቶ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ኣብዚ ተዳሓወይ ዝበሎ ትምልኦ ነገር እንታይ ኣሎ ሃራይ ትሕሸይ ወይ ኣብዚ ክሪኦም ከለና ስኒ ክልተ ሰባት እንድዩ ኣቐሚጥልና ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ እዮም ከዓ ሓደ ፈሪሳዊ እዩ ሓደ ከዓ ተጋዊ እዩ እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዝቐረብሉ ግዜ እዚ ፈሪሳዊ እንታይ ይብላ ኣሎ ብልቡ ወኣምላኽ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ፀውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽር ኣውፅእ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርታ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከም ዝተጋውዚ ስለዘይኮንኩ እመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ፀለየ እቲ ዘገርም ነገር ስለዚ ከምዚ ዘይኮንኩ ሓጢኣትኩም ተናዘዝኩም ንሓጢኣትኩም እቕረ ክብለልኩም ካብ ኩሉ ዓመፃኹም ከንፅሓኩም እሙን ንፃድቕን ሓጢኣትና ክንናዘዝ ደኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘለና እምበሪኒ ኣነ ከምዚኤ ከምዚ ምፅኤልካ ከምዚ እኳ ገይረልካ እየ ስለዚ ከምዚ ክትገብረለይ ኣለካ እሱ ይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ከምኡ እንተኮይንና እሞ ርእስና ልዕላ ኣቢልና ኣለና በዓልና ማለት እዩ ስለዚ ክንወድቕ ኢና ከዓ ሓፍ ኢልና ፈጠቕ ክንብል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ፈጠቕ እንተኢልካ ከዓኒ ከምዛ ዲያብሎስ ተደርበየ ከምኣ ክትድርበ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ተዳለወልካ መንግስቲ ብቑዕት ክኾና ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ተጋዊ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ካልኣይ ይኽእል ሰምዖ ከሎ ምክንያቱ ከምዚ ጎረቤተይ ዘይኮንኩ ክሲ ዓይነት እዩ ዘቕርብ ዘለዉ ብዙሕ ነገራት መፀካኸሊ ሕጂ እቲ ተጋዊ ግን እንታይ ኢሉ ደስ ዝብል ናይቲ ተጋዊ ብርሑቕ ደው ኢሉ ንዓይነ ሓጥ መሓረኒ እናበለሲ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከለና ኣብ ጳውሎስ ዝበዓል እንታይ ኢሉ ኣነ እዚ ቀዳማዮም ሓጥእ ኣብ ቅድሚኻ ቀሪበ ኣሎ መጀመርታ ነብስና ለኣልና ሓጠነኛታት ምዃንና ምሕረት ኣምላኽ ከም ዘድልየና ንሕና ኣዝና ዝወደቕና ከም ምዃንና መጀመርታ ነብስና ኢና ክነብለና ድሕሪኡ ንብፅኦትና ከዓኒ እግዚኣብሔር መሓሮም ከምቲ ንዓይ ተፍቅረኒ እግዚኣብሔር ንካልኦት ተፍቅሮም ኢኻ ፍልጥ እየ ግን ሓጢኣት ኩልና እየቕረበ ሓጢኣት ክተሓድግ ትኽእል ኣምላኽ እቕረፍ ዝብል ትኽእል ኣምላኽ ንስኻ ኢልካ ከዓ ክትዛረብ ትኽእል ሕጂ ካብ ንሰማይ ከማ እንታይ ይብልዎ እዚ ይዕንድቋ ሓቢሉ ክሪእካ ኣለ ስለምንታይ ሓጢኣተኛ ስለዝኾነ ስለተኣመነ ሓጢኣት ሰማይ ከሪእካ ኣይክእል ሓጢኣትካ ንሰማይ ከሪእካ ኣይጠምተካ ስለዚ ንዓይነ ሓጢ መሓረኒ እንታይ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዳ ኣነ ኣብ ሰሙን ይፀውም ከምዚ ዝገብር ገንዘብ ይህብ የብል ይብላ ኣሎ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ይሰምዖ
ولا وهابت نخون يهيبي نبلنا يكون أنا بإجابير نقرب دلي يمان كات جبر تجمع كات جبر يمان كات فلوت إتتهوبو زلنا خاني نعاك عصفر على نعاك أقول قلت دعالم بريني نزابير زلقي يكون كان تهوبو زلا أنت إذا نجزار السقي وغنيات السبنة تزورو نعوم عزلو خابكونه أنت يا خا زلك سيزي يسوع عبد المدرس عبد المس قال لك تاي زري هيوتو بنجان هذا اندا تصرفه اندا تغرفه اندا تسوغه اندا تميه اندا صمه صورنا كلنا يصيروا انا كو زقو كنا عملت كو 50 زغبر لكم نره تايهم سخاتكم الى يقعوا نتوم كارمو دمصو نتوم سيفهم مزيزهم ደቀ መዛሙርቱ እዛኖም ዝቆረፁ ተንኪዩ ክሕውዮም ከሎ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እንዳረኣዩ እንታይ ዓይነት ምሕረት ትገብራሉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዳ ኮይና ኣብነትካ ንመን እየ ኣብነተይ እንድሕር ትብል ኮንካ መን እየ ኣብነትካ ክርስቶስ ክኸውን እዚ ኢየሱስ መሰረቱ በዓል ኣብነት ኮይኑ ብዚ ምድሪ ዝመፅኡ ኣራያ ኮነኩም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነገር እዚ ክትርኢ እንድሕር ዳ ኮንካ ኩሉ ግዜ ንሕና እንታይ እንገብር አላ ማለት እዩ ርእስና ክነዋርድ አለ ርእስና ተዋሪድና ትሕዝንተይልና እግዚአብሔር ልዕል ከብልና አሜን አሜን ተስቢሓው ዚያ ክብል ደሊ ተባረክ ዓረ ጽቡቅ እግዚአብሔር ባርኩም ብሓቂ ሰብ ዝፈረሳው ክንርኢ ከለናት ነፍሱ እዩ ዝንእድ ዘሎ ሕጂ ነፍስኻ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ንሕና እውን ከምኡ ተመኪርና ክንከውን ንኽእል ኩሉ ግዜ ክንመሃር ከለና ነፍስና ሓራ ጌርና ይኮንና نمهر نحن أونا وأتواتينا مو نقدو أي تسلاني قال أملاخ انتايبل تبقى سمسي كابكور مزقبي حرية بلي حق أيدو تبقى كنا عدكالها تبقى قلنا بسخا بعلهاتنا دايبل كان بتتقبرو نقر سبات كنقدو هالو لعلو كنو خانا سبات ناداها أفلا يكونن انتي أبير أملاخ نقدكا خلالو حتى عند مسارتها قل ادخلو زلكا نقر كاباها خنزي يكوني كاب زيابير أملاخ كم زخانة أنت دافلت كأتنس خازلك كم سأملاخ ركب كأقول لك زين تاين دخانة إزخيل ندار الدلة إزخيل كم أنت دافين بتزلك أنا جرات كاب تعبيت ويك أكاب تمكحتي أنت يتخون حارة تخون مالتي ما أملاخ باركم سلة تذهبكم من حسابات نفتح بحري عبد الله حساب أنت راقت إلنا خاني قبل بتعبيت زي بلو سبيعت بالس كامل حق قدس قالوا مش أغسي رايكم ببركة عبد التهيب كني تسبيحاوي تنببا ايخا اذا حتى يكون درموني مسألك ما بيلكا كبكا يعدل كتنببا تسبيحاوي كله تتحدث لزخانة حسابات حجي مصحف قدس بزحات سبات አለው ካብ ትዕቢት ነፃ ዝኾኑ ልቦም ማለት ተመስከረ ኣለዎም እስከ ብዛዕባ ናይ ሙሴ እንተዳርኢናሲ ሙሴስ ኣብ ምንታይ ዝነብር ነይሩ ኣብ ቤት መንግስቲ እዩ ሃብቲ ባህታ ሓጎስ ምቾት ኣብ ዝነበረሉ እዩ እንደገና ቃል ኣምላኽ ከም ዝብለና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 22 እንታይ ይብለና ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ بقالن بجبرن كأ برتع بلنا حج موسى إذا كله طبق نجر نيروه كقلت نيروه طبب نيروه كمكح أنت دعوين زمكح حلو نجر أي سعنن أمه موسى جن كابت عبيد نتع ينيرو أبو براوين معرف عسرت حدا كاب 24 كساب 26 زلمو بزعبة موسى ننبب بالتعامي كابزنا موسى نجر سني انتينا نمهر لبوسي بقى نمجلجال انتايو نيرو كاب تعبيتسي نتاي نيرو موسى ما كابزن جرزس انتاي نمهر نبز بالحتة إنا هنكيرمو لحن تسبيحاوي مستاذ حسب كانت أصغير كاب آخر لخزة حتى زيها عمل سلمة بقى جمر بدحريو تيدنا عها تجزي اوكي حراي إزاهر سموس مسكنيهم انتاي أنا راح حسابنا تيابقى قبلا زدو خصني كم زحد حدا أبا هلا تايونا أبي فقادي بعلم النار يجي أبي فقادي تخوني نفساس بعلى هاي ابني خا سلزي إجزاء سي انتاي أبكر من إجزاء سني نسبات دي بها خبر زلوا ولاس نجزاء نسبات بتقينو كنتي مال إذا عالمكم تقولوا لس أنا نهابتام تحت كور لك أخت تقول قلوق تحت تقولوا لك مال
ከምኡ ዝደልካ እዚ ናይ እግዚኣብሔር እንተኾን ተኮይኑ ግን ንእግዚኣብሔር እንተኾንካ ግን ኣምላኽ ተቐቢሉ እዩ ኣምላኽ ይከብክብ ዘብለካ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ ክፍተወልካ ኣለዎ ጸሎትካ ይኹን ቅቡል ክኸውን ኣለዎ እግዚኣብሔር ተዘይተቐቢልዎ ምንም ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ነዚ ኣሲዕ ብሽዑ እንታይ ኣመፅያትኒ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 3:19 ነበረት ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔርካ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመፀልኩም ነቲ ምእንታኹም ተሓርደ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክስደልኩም ሲ ተነስሑ ተመለሱ ስለዚ ክትንስሕን ክትምለስን ዘለካ ዝኸኣሊ ከምቲ ተተጋዊ ንዓይኒ ሓጢ መሓረና ኣፍ ልቡ ዝሃርም ንዓይኒ ሓጢ ናበልና ኣፍ ልብና ክንሃርም እዩ እዚያ ማለት እያ ካልእ እዛ ናይ ሙሴ እንድሕር ርኣኒናዮ ናይ ሙሴ ትሑት ኣገልጋሊ ስኒ ትኻቢላ ናብያና ዓይ ወሲዳትኒ ናብታ ናይ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:15-16 ነንብበን ዝነበርና ስኒ ናይ ዓለም እሞ ንረኣዮ ስለዚ ካብ ፈርዖን እዩ እሞ ኣብ ሃብቲ ዘሎ እዩ ረኣይዎ ሕጂ ወዲ ንጉስ ኣብዛ ዓለም ዝተርእናዮም ሲ እቲ ናቶም ንግስነት ንደቆም ዘሕልፉ ብዙሓት ኣለዉ 40 ዓመት 60 ዓመት መሪሖም ሲ ደቆም ከዓ ከምኡ ኣቶም ክመርሑ ተተወራረሱ በዓላቶም ደቂ ነጋውስ ተባሂሎም ክኸዱ ዝደልዩ በቢ ዝደልይዎ ንሰሚዕና ኣብ ሕጂ ኣይና ኣቱ ናብኡ ኣብነት የምፅእ ዘለዎ እንታይ ኣብዚ ሕጂ ነምፅእ ዘለና ከምኡ ነይርዎ እዩ ሙሴ ፈርዖን ዝገብሮ ዘለዉ ነገራት እውን ንጉስ ኮይኑ ንርኢ ኣሎ ከመይ ይጭኩን ከመይ የጋፍዕ ድላይ ይገብር ዘለዎ ነገራት ኩሉ ናይዚ ዓለም ዝፍትወት ይርኢ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ግን ኣይመረፀን ሙሴ መሰረቱ ክወሃብ ኮለቱ ሒዙ ናይ እግዚኣብሔር ብሩኽ ኣገልጋሊ ክኸውን ካብቲ መደቡ ኣብ ኣተዓባብዩ ኣትሒዝና እንድሕር ኣርኢናዮ ኣነ ዝብለኒ ኣብቲ ኣተዓባብዩ ኣትሒዝና ቦፃ ንክእሉ ስድርኡ ከመይ ገይሮም ከም ዝዓበዩ እውን ራእያ ኣብታ ፍቕዲ 22 ምልስ ኢለ ክሪኣ ደሊ 23 ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ፅቡቕ ህፃን ምዃኑ ርዮም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብዎ ኣዋጅ እቲ ንጉስ እውን ኣይፈርሁን ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዜኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ዳ ኣብ መከራ ክፀግብ ሓረየ ኣብዚ ንሓጂ ንርኢ ምክንያቱ ፈርዖን ንግስነቱ ተጠቂሙ ዝገብሮ ዘሎ ፈርዖን እንታይ ልክዕቲ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት እዩ ፈርዖን ዝገብር ነይሩ እዚ ከዓ ንርእሱ ክብ የብል ትዕቢት ከምቲ ኣብቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ናትኩላስ ትዕቢት ዝብል ሓቂ ዶ ትዕቢት ነይሩ ወይ ርእስኻ ምውራድ ርእሱ ግን ኣየዋርድን ዘሎ ትዕቢት እዩ ዘለዎ ሕጂ እዚ ህፃን እዚ ግን ፍልይ ዝበለ ግን ነቲ መከራ እቲ ዘይኮነሲ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መከራ ንዑ መሪፁ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክፀግብ ስለዚ እግዚኣብሔር ብግዚኡ ልዕል ከብሎ ከም ምዃኑ እግዚኣብሔር ክረልኦም ምዃኑ እግዚኣብሔር ጓሲኡ ምዃኑ ነዚ ስለ ዝመረፀ እዩ ዘርእየና ስለዚ ሎሚ ኸ ንሕና ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና ክንብል ሎሚ ኸ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር መከራ ዲና ንመርፅ ስኒ ወይስ ፈሪህና ንነጋውስ ፈሪህና ካብ ሓቂ ኣምላኽ ዘቢልና ኢና ክንከይድ ንደሊ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብላ እወ ኣይኮነን ከዓ ኣይኮነን እዚአን ክልተ ነገራት እዩ ዘለዋና ስለዚ እወ ክንብል ኣይኮነን ክንብል ከዓኒ እንታይ ዘለና ማለት እዩ ደው ክንበልና እዚ ከዓ እምነትካ ፀኒዕኻ ነዘለካ መሓዚ እሞ እዚ ዝወሰኖ ደረኣየና ነገር ስኒ ናይ ብሓቂ ጉስነት እግዚኣብሔር ስለ ዘለዎ እዩ ገለ ጥቅስታት ግን ክፍትን እየ ኣብ ምሳሌ 22 ሓደ ሮሜ 12:15-16 ውፅኢኽለይ ፅቡቕ ነይሩ ነታ ትሕትና ንክትመርፅ ማለት እየ ዝመረፅዋ ቃል እሺ ምዕራፍ 15-16 ኢልካ ንተስፋይ ሓወት እወ ተንብበልካ ዶ ቅድም ንስኻ ተንብባ ኣንብያ ሕራይ ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ ምስቶም ዝበኽዩ ብኸዩ
نحد حدكم حانت حساب حسابه مستم تحت بولو مبر عبت العزبالة نجار حسابكم أي تودعوا طبيبان ينايلكم برأسكم هاي تحسب آمين أقول ريخيام حجرة زي أخان تلا سبوق سم كاب بزح حتى يحرك موجوس كابورو رومورك يبلس سلازي نادي سبوق الشمس اللوه يمريز كلا أبتا سلسلة 4 تلا لبزيا أسوأ على السبسي كي يري مو يحبا جرهدات كنا هروك يولو مو بو يقطو عصبت تحتنا فرات إجزابير نسي هابتن كبرتن هيوتن إيو عصبن تاي تحتنا سلس تحتنا مسز أملاخ مكراخ تأجب كرجت بزنا جرز كحلف إتنا إجزابير أقول بلوت إيموريسو مو زي إلى عدل كون دي نبغى حلف عمودات وصلاتنا نحكم ببعض هرا يا تسبيح هوي أملاح بارك أسكا تيب دحوي نالباش موسيسي لبها بتعبيت ناس أيخن بالكلنا ناي تعبيت هيوات أي تمكورن مالت أيكونن أفتي مجمرياس نتقبت أوي قتيلو وي دحارقن እግዚአብሔር أملاح كان 4 عامت زاكل كأمهيرو وي اسكا مزي هيوات الزناي موسي أتأساسير كحساب كهابنا حسابتي أملاح بارك ከምዚ ሓውና ተስፋይ ዝገልጾ ዝነበረ እዩ ሙሴ ከመይ ገይሩ እዩ ትሕትና ተዓጢቑ ወይ ከዓኒ ልቢ ሙሴ ብኸመይ እዩ ትሑት ኮይኑ ንዝብል ሓውና ተስፋይ እውን ክገልጾ ፀኒሑ ነይሩ ኣነ እንታይ ይብል ኣምላኽ መስገን ሙሴ ብዛዕባ እቲ ዘላለማዊ ኣምላኽ ኣፍልጦ ነይርዎ እዩ እቲ ዘዕበዮ ስድራ ብዛዕባ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ግብፂ ዘለው እስራኤላውያን ህዝቢ ኣምላኽ ንሓደ ዓብዪ ዕዮ ሓሪዎም ከም ዘሎ እፈልጥ ነይሩ እዩ ሙሴ ወላዲቱ ብጥበብ ኣብቲ ናይ ፈርዖን ኣብቲ እዋንቲ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ህፃውንቲ ኣወዳት ይቅተልሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዩ ሙሴ ድሒኑ ሙሴ ተናጊፉ ካብ ዝሞት እዚ ኣበይ ከዓብዩ ኣብቲ ብሉፅ ቦታ ዝበሃል እቲ ናይ ምድራዊ ነገር ኣምዳ ፈርዖን ይዓብዩ ኣምዳ ፈርዖን ማለሲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወዲ ሃብታም ኮንካ ክትዓቢ ወዲ ሓደ ዓብዪ ሓላፊ እንታይ ዝበሃል ሓላፍነት ማዕረግ ዘለዎ ኮንካ ክትዓቢ ወዲ ፕራይም ሚኒስተር ወዲ ፕሬዚደንት ኮይንካ ክትዓቢ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ኦፖርቹኒታት ትረክብ ኢኻ ብዙሕ ውሕስነት ኣለዎ ኣተዓባብያኻ ብሉፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቶም ኣብ ደገ ዘለዎ ኣይኮንካን ንመፃኢ ሂወትካ እውን ዝተሓለወ ነገራት እዩ ዋላ ኣማኒ ኮይንካ እውን እቲ ናይ ሙቾት ሂወት እቲ ብሉፅ ዝኾነ ዕድላት እትረኽቦ ሰይጣን ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ልብኻ ኣትዩ ክዕሽወካ ይኽእል እዩ ዛት ወይ ንዕልል ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ እዚ ዕድላት ዝነበሮ ሓደ ውልቃዊ ዕብራዊ ሰብ እዩ ነይሩ ግን እቲ ኣብ ውሽጡ ዝመላለሶ ዝነበረ መንፈስ ንእምሩ ይሕድሶ ነይሩ ወይ ድማ ንፍቓዱ ይሕልዎ ነይሩ ንፍቓዱ ፍቓድ ኣለና እንታይ ክንገብር ከም ንደሊ ባዕልና ኢና ንውስኖ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምሳና እንተሓዲሩ ናይ እግዚኣብሔር ፃውዒትን ሕሬትን ምሳና ሓዲሩ እንተኣሚንናሉ ንሂወትና ከመይ ጌርና ምስ እግዚኣብሔር ከነጋውራ ከም ንገብር ስልጣን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ ከዓኒ ኣብዚ ቤት ነይሩ ግን ከምታ ቃል ከነንብባ ኮልና ተፃሒፋ ዘላ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ክንዲ ኣብቲ እንዳ ንጉስ ናብራ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክፀግብ ሓረየ ህዝቢ ኣምላኽ ብሉፅ እዩ ራእይ ኣለዎ ፃዊዒቱ ፍሉይ እዩ ናይ ምድሪ ዘይኮነ ናይ ሰማይ እዩ ዝሓስብ ናይ ዘለዓለም ሂወት እዩ ዝፅበዮ ዘሎ እዚ ክቡር ሓሳብ እዚ ዘለዎ ህዝቢ መከራ እኳ ተገጠሞ ሓንቲ መዓልቲ ግን እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ዝበሎ
كم زفتم سلزامنا موسى مس هزبو مكره تصقب كم زحاري اجي تنعم لخ زفر السب ناي تحتنا منفسيو زعته منفس تحتنا يو زعبلو قويتايس كريستوس ماتيو نام مدري عند تمرت زمهارة تحتنا يو نهاورات نسو أملاك كنسو سب كوينو قويتاون كنسو تحتيلو أجارهم حتيوهم إذن تايو تحتنا يزمهرهم نيرو نسو بقوم كحتسب كنسو جن نسو كحتسبهم كله إذن أنا عبي تمرتيو مالتيو انفسنا إجابير كاني تحتنا يزمهركا مالتيو تحتنا أبونا تحتو تخوينو أن حناون تحتات كنكون إنا زقبانا مالتيو بحايلنا خاني تحطات كنكون عين خلينا بحايلنا كمناي تعبيت بهري كمناي عننت بهري كمناي نفسها مفتاو بهري كالا عملخاو زي كونه بهري كان ملت عين خلينا انتي داني بمنفس عملخيو كاب حايل عملخيو كم منفس قدوسيو نزي نميا زنبرت تمرت نفسها مفلات تبل كاب كمز عينت تعبيتاوي أكايدا كاب كمز عينت عننتاوي هيوت نخنا ملت تنفسها مفلات زبل تمرتي نابي جابير كم نتمت دهمات حتياتنيات مخانات تردينا أنا نصحة هيوت نخن نبر يرت عنايو في غادي مراتنا عنايو ماتيو سلازم عندي موسى نابناي تحتنا منفس كابتناي على ماونت نقصاونت هبواونت سقاونت جن موداتها زي ربح حرا زوجته نيجيريا منفس تزلعلماوي حريت تزلعلماوي وعا تردي ويسو እግዚአብሔር እስራኤላውያን ካብ ግብፅ ከም ዘውፅኦም ይኣምን ነይሩ እዩ ነታ ከም መዓርን ፀባን ተውሕዝ ምድሪ ከነዓን ከም ዝወርስዋ ይኣምን ነይሩ እዩ እቲ መሲሕ ካብኦም ከም ዝውለድ ይኣምን ነይሩ እዩ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ብህዝቡን ብውን ናብ ካልኦት ኣሕዛብ ክሰጋገር ከም ዝግብኦ ይኣምን ነይሩ እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃቦ ጫውዒት በአብርሃም አባ ሓጎታቱ አቢሉ ዝመፀ ዘላለማዊ በአምላኽ ዝተዘርበ ቃል እምነት ሓቅን ክንበር ከም ዝግብኦ ንሱ ዘለዓለም ከም ዘውህብን ናይ ምድሪ ነገር ግን ሓላፉ ምዃኑ ዝተረድኦ ሰብ ነይሩ እዩ ከምቲ ሓፍትና ትርሓስ ኣቐዲምቲ ዝገለፅክዮ ናይ 40 ዓመት ክመሃር ከሎ ተሰሪሑ እዩ ሙሴ እግዚኣብሔር ሰሪሕዎ እዩ መንፈስ ቅዱስ ልክዕ ከዓ ንሕና ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ወሪዱሉስ ዝዓየሉ ዘሎ ዘበን ናይ መወዳእታ ዘበን ንነብር ሰባት ኢና ንዓና እውን እዚ ይምልከት እዩ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሐና ይደሊ ናይ ትዕቢት መንፈስ ካብ ውሽጠይ ከውፅኦ ይደሊ ናይ ኣንነት መንፈስ ካብ ውሽጠይ ከውፅኦ ይደሊ ዛት ዋይ መንፈስ ቅዱስ ብሕዋተይ ገይሩ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ መታን ክዕረ ማለት እዩ መታን ሰይጣን ከይገዛእኒ ትዕቢት ምንጭው ካብ ሰይጣን እዩ ሰይጣን ከዓኒ መላኽ ብርሃን ተመሲሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናኣተወ ናቱ ክፍኣት ይዝርግሕ እዩ ስለዚ ኣባና ሓዲሩ ከዓኒ እቲ ትዕቢትን ኣንነትን ናብ ጥፍኣት መታን ከይመርሓና ሎሚ ብትምህርቲ ሰንበት ኣቢሉ እግዚኣብሔር ብቓሉ ብባሮቱ ኣቢሉ ይዛረበና ኣሎ ውሽጥና ክንፍትሽ ማለት እዩ ውሽጥና ፈቲሽና ከመይ ኢና ዘለና ከመይ ኣለና ምስ ሰባት ከመይ ኣለና ምስ እግዚኣብሔር ባህርያትና ከመይ እዩ ናይ ኣቦና ናይቲ ሰማያዊ ኣቦና ድዩ ዋላስ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ሓናሲ ደቂ አብርሃም ኢና ናይ አብርሃም ባህሪ ንገብር ኣለና ምስ በልዎ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ግን ደቂ እቲ ዲያብሎስ ኢኹም ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩምን ደቂ አብርሃም ተትኾኑ ነርኩም ግብሪ አብርሃም ገበርኩም ንዓውን ምስ ሰማዕኩም እናበሎ ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዓና ይምልከት እዩ ሕጂ ካብ መን ኢና ማለት እዩ ናይ መን መንፈስ ይገዚእኒ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ድዩ ናይ ኢየሱስ ድዩ ዋላስ ናይ ሓደ ማለት እሞ ሙሴ ከዓኒ ዝተረድኦ ሰብ ከም ዝነበረ ዛምን ኣምላኽ እወ ምስ ግዜና እምበር ብዙሕ ምበልና ነርና ብዛዕባ እዚ ግን ተስቢሓዊታ ጥቕስካ ጥራሕ ሓሳባት ከይሃብካላ ብድሕሪአን ዘለዋ ሓሳብ ስለ ዘለዋና ኣምላኽ ባርክኩም ኣሕዋት እታ ጥቕሰይሲ ቴዲ እታ ጥበብ ትብል ኣምፂዋ እንድዩ ነታ ጥበብ ትብል ካብ ኣምፅኣ እታ ጥበብ እየ ክምላእላ ነይረ ሙሴ ጥበበኛ እዩ ነይሩ ስለዚ መጀመርታ ፍርሃት ከዓ ጥበብ እግዚኣብሔር እያ ሕጂ ምሳሌ 20
سلستان عسرت حمشن تايلو ودي لبخات ببنيا أنت خونه أنا ون لبي حقوس آمين آمين بحكي እግዚአብሔር ባረካ ተስፋይ ሓወይ እሞ እስከ ስዒብ ዘሎ ሓሳብ ቅልጥፍ ኢልና ምስቲ ግዜና እቲ ዝኸፍአ ሓጢኣት ይብል ኣሎ እስከ ንነብስና ንሕሰብ እሞ ካብቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ኢልና ምስ የሱስ ክርስቶስ ንበልዕ ንሰቲ ምስኡ ንኸይድ ምስኡ ንድቅስ ታምራት ክገብር ከሎ ሕሙማት ከሕዊ ሙታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ነርና ንበል ብሓን ኩሉ ነገራትና ኸ ይፅበቐልና እሞ ኣብ ውሽጥና እንታይ ዝብል ሓሳብ ይመፅእ ካብዚኣቶም ኣብዚኦም ዘለዉ ሲ መን ኮንኸውን ኢየሱስ ኣገዳሲ ሰብ እዚ ተመክሮ እዚ ኣባና እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኢና ኻ ነብስና ወቲና ንዛረብ ዘለና እሞ እስኪ ኣገዳሲ ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰዓብቲ ወይ ነቶም 12 ሃዋርያት ኣብቲ ግዜ ምስኡ ዝነበሩ መልሲ ሂብዎም እዩ መልእኽቲ ሂብዎም እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣበይና ንረኽቦ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ 24 ክሳብ 27 ከነንብብ ኢና እሞ እንታይ እዩ እዚ መልሲ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝምህሮም ደቂ መዛሙርቲ የሱስ እንተኾነ ንዓና ከዓ እንታይ እዩ ዝምህረና ካብዚ ሓሳብ እዚ ካብዚ ናይ ትዕቢት ልቢ ኣነ ድኾነ ዓቢ መንኮን ኣገዳሲ ይኸውን ዝብልሲ ኣገዳሲ ምዃን ማለት እንታይ ማለት ምዃን እዩ ዝምህር ዘሎ ተስቢሓዊ ናባኻ ከይደታ ጠቕስም ቢብና ናብቲ ሓሳብኩም ክትቡና عراي ሕፅር ኣቢልና ሓሳብና ናሃብ መታንታ ሰዓትና ኣኺላ ኦረዲ تا بدحر حساب كالبزحة تقصي هي بس حساب كالبل منهم عبي مسيرو كم زرع كا أب ماخل كرك أب ماخلهم كرك كونه شعون سبلهم نهزاب نجستاتهم يوم زجزهم وتوم ملك زلهم كا حيواتي بحر نسخاتكم جناكم عيتون إذا أباخاتكم عبيس مس نشتو إتي بيتاون كم جزء يخون إتي أب ما أدي زقمتن إتي زجلجلن كأينا يوم يعب تأب ما أدي زقمت ليكونن أنا جنا أب ما أخلكم كم أجل جاري إيه سلزي أبزين تاينا كردلنا نيوسو سني أينا يوم أجداس نيو تيلنا نيوس كله يوم زوجود سوا كله يوم زوجود سوا كلنا يعني زوجود سوا سلزي عن عن نفس خطة زي فوت سلزي وأنا متسجل ك فقط أب سماي زول أبي زجبر ديرول فقط جورو خاني يسوس مهرو من مسؤول زمالنا سمن إذا كله خاني زر يوم زنبر مالتي كم تنسوس جورون كم جو نساتهم كنا نفسهم كيف كبر سلز دليو كركر أما أخلهم كون كله إذا نيجز على سون حسب نيجز حسب أيضا نيجز على سون حسب كم تي سيد أنا نيجز على سون حسب أمس إذا وده ويكأني إذا نعلم نتاع علم زلون اليوم تزغوروا ولا تنفرسوا كحتو خلوني يسودك مزام تانجرا هو فيديو ما يحتم مسلم تسرع بيتي فسجل يعني ناتكم سرعاتي ناتكم سرعات نادي هجي نيسوس حسب أي نيسوس حسب انتهي فقادو كغوري كم تسغوروا لهم كغورنا علم وصحوا ازي باستراتيجي كبصحي هجي انتهي لهم لحراي نيسوس زدنغف نغراو أنا دس لك لبخاس سبر لبخاس تنكف نجر إدي أما أدز قمت إذا قال جلسي أين يوم يعبي سكراو أين يوم يعبي إذا أما أدز قمت مخنياته إذا قال كل جزء أفتبه عدنا من نتايم عبيتي يوم كوفزو نيشتيك هاي قال حكينا سلازي إدي تقميتو زلوا يعبي حكينا جناح أما أقولكم كم أقل قالي يلو سلازي أما أقول يسوس كابوم زعب خنوس جناح هاي قرمان نسو كم من أس كلهم مسيلو ويكم من أس كلهم عن البوينت رأيو يقل قلال نقدر كنسي يقول حجي زي تروسو زوارد تايكو قبري تحت كبري هو تروسو لعل زبر كأنك وارد سلازي كأتي عباهم سقاكم سكلكم حريهم أنا يا عبي أنا يبل أنا اللي سيكون تاني أنا بفقري تحدي الجزاء أيوه يعني بفقري حجي بفقرنا أنا حال حلكم على بفقر تعلقوا بفقر تححيش كأخا خمسين كاتب
حتى بينا هتقعني حتى أنت وين دي هتقع حكينا كم مالت حجي إذا نقدر زي أما حنا لهم حنا الفقري أنا سخباتنا أنا بخجل نتوه هالو تفقراون إتي أي زابير زري أقول بود نخل قول يو زي زري يوم زلوا يكبل أنا دل مسجزيخي أبيله حسب رئي تازبلا زلوا زي إلى خبلا دني خاتوا دني طبا تسبح حوي اسكا كيدا حوي إتن حتى تأساس راس لزخنا تبدحري عدلنا حتى كعيمو مسانا تعالي الكاف من لسانها تسبيع قدم بينو تقيسواني روزانا لوقاس معرف عسران كلتن فقد عسران شوعات تنسي يسوس انتايلو اتي اب معد زقمت دايكونن انا قنا كم جمريهم بباي يسوس كم زبالي اتي اب معد زقمت اتي زقلقلنك عينايوم يعبي اتي اب معد زقمت دايكونن انا قنا اما كلكم كم اقلقالي اي بلالو نالباش ازم دق مزامرت نيسوس كريستوس سلامتايم كوما حساب متيوم إلى أنا حسبت أني حين حدهم سلازرعيم تحدث سلازتأمتايم أمون يس كريستوس ريومو نيرم تزخونسي كم دبن حساب دم مصام نيرو حجتا أرستناون سعيبا زلس نابي يسوس تأمت يعتبر أمو اسكا زاناي لقاس زنب بازولو فوالا دقيم كامون ببا تيد حاول زاناي معرف عسران كلتن فقد عسران شوعاتن أمو أبزار تغسي زي أسني نقولهم سعبتي يسوس كريستوس مالتي نحنا خا أو أتقالي الكاس أنتي ملأختي يس زم حلال فلنا دلو مستعدي مزحات واحدته خلتي أنا تأساسير كامل لسه نمو تسفى يعمود دا تعدل كبكاي باخ نودينا اوكي اتهم حوارات اليوم من يعبي زبل منفس متيوم يدما سنا حسابات متيوم مليسكا فرحس حفتي نبي يسوع كريستوس مزيد أمتيو كل جزء فرحسنا عين تتأميت كنا نجايله بزح نقدر كتوب صليت خليه بزح له زراعيكي زخم نبي يسوع تأميت كنت تأميت كني جنا يسوع نعاخي زراعيكي فقريو تحت الناي روحاتيو سلازي إزوم صبات زياتهم كعلك أخمت زبالكيو نيسوس بقبو ማለት ኣብቲ መወዳእታ ከምኡ ኣይኮነን እንዶ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ትዝነበሮም ፍርሓት ዝነበሮም ትዕቢት ዝነበሮም ኣንነት ንርእሶም ምጥምማት ገለ ኩሉ ተለዊጦም ንዓለም ገላቢጦም እዮም ኣሕና ከዓ ፍረዎም ኢና ናብ ምድሓን መፂና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ናብ የሱስ ክርስቶስ እንተዘይጠሚትና ኣነ እንተዘይተለዊጠ ናቦምሮ ይዝመጽእ ምስ ሕዋት ክሓበር ከለኹ ምስ ሕዋት ከገልግል ከለኹ እዚ ኣቐዲምና ተምሃርናዮ ምውጥዋጥ ክመፀኒ እዩ ክሲ ክመፀኒ እዩ ጎይታ ናብ ጎይታ ዝጥምት ኮይነ ጎይታ ግን እንታይ ኢሎ ነታ ዝኸሰስዋ እሞ ከምዚ ኮይና ኣላ ክትመውት ይግባእ ኢሎም ዝኸሰስዋ ነይራ ንሱ እንታይ ኢልዋ ክሰስ ክበየ ኣለዎም ከይዶም ማነው ናይ ፍርደክን ደጊምክ ግን ከምኡ ኣይትግበሪ ኢልዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ናይ ትሕትና ኣምላኽ እዩ እታ ጥቕሲ እንተንቢብያ ከዓኒ ከምዚ ትብል ኣብ ሉቃስ 22:27 እቲ ኣብ መዓዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልገልን ከ ኣየናዮም ይዓቢ እቲ ኣብ መዓዲ ዝቕመጥ ዶ ይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ሕጂ ኣብኣቶም መን እዩ كعب زجبو يسوع كريستوس ترايو كعب معناته جبو وسيو يسوع عبيه يسوع نمدحنا استقلت أما كلام تقليتو زلو بزح تعمرة زجبر زلو بزعبا مدحانهم زقلت زلو يعنتهم زخفت لهم زلو بزعبا زل عالم شو زوري لهم زلو نسو مويتو تنسيو مدحان كم زهبهم زقلت لهم زلو يسوع كريستوس يو سلذي يسوع كريستوس كعبي زجبو نيرو جنا أنا أقلقاليهم كينا اللخو سلذي نعو كتمتو يجبو نيرو نعو انت دتمتو خنتا قديمنا زتزاربنا يو كابناي قلعنت التحساسبة كابناي علماونت التحساسبة كابناي سقاونت التحساسبة حراموت نيرو حناون قومو قتمنا يحجي حناون نتي نايك زابير حساب نايك زابير فغاد نايك زابير حريت نزنقو عمو شعو
ናብ ኣሕዋትና ንጠማመት በዘራረብዎም ክንፈርዶም ንፍትን ብደገኦም ክንፈርዶም ንፍትን ወይ ድማ ናብ ኣእምሮና ዝመፅእ ስና ሓሳባት ዘበለ ኩሉ ስጋውነት ይኸውን እዚ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣይፈትዎን መንፈስ ኣምላኽ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነጉሄዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን እቶም ናብኡ ዝጥምቱ የንፀባርቁ ገጾም ቆቶ ኣሓፍረን ዝብል ቃል ኣብ ሂወትና መታን ክፍፀም ዕለት ዕለት ምስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዘለና ዝምድና ከነዕቢ ከም ዝግባአና ናይ ውልቅና ምድሓን ከም ዝግባአና ክንዓምን ከም ዝግባእ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ናይ ውልቅና ምድሓን ብዛዕባ ውልቅና ክንሓስብ ከም ዝግባአና ብዛዕባ ሰባት ብጸሎት ኢና ክንሓስብ ዝግባአና ብዛዕባ ካልኦት ኣሕዋት ብምምህላል ኢና ናብ እግዚኣብሔር ክንረክቦም ዝግባአና ብዛዕባ ድኻምናን ብዛዕባ ኩነታትናን ግን ምስ እግዚኣብሔር እናተዛረብና ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን ንውሽጥና ክንፍውሳ ንኽእል ኢና ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክህብ እንታይ እዩ ምጥማትና ናብ ኢየሱስ ይኹን ፅዋዓና ንፍለጦ ፅዋዓይ ኣነ እንታይ እዩ እንታይ እየ ክገብር ተፀዊዐ ንፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኢለ ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ክወስድ እሞ ንርእሰይ እንተናጊፈ እኹል እዩ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ክፅንበር ከለኹ ፈውሲ እየ ዝኸውን ማለት እዩ ሰላም እየ ዝኸውን ትሕት እየ ዝብል ማለት እዩ ትዕቢት የለን ትሕትና የለን ኣነ ባይበልጥ ኣነ ነዚ ኣገልግሎት ዘፀብቆ ኣነ ነዚ ኣገልግሎት ዝመርሖ ዘለኹ ኣነ ነዚ ኣገልግሎት ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ኣብፅሐዮ ንብል ነቲ ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ካብ ስራሕ ነውፀለና ማለት እዩ ብዘይቲ መንፈስ ቅዱስ ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ክንሰርሕ ከለና ክንጎይ ከለና ከነስልጥ ከለና እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣባና ኣትዩ ይዓይ ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኢና ክንግንዘብ ዝግባአና ማለት እዩ ከምኡ ዘይንግንዘብ ትኮይና ከዓኒ ኣብ ውድቀት ኢና ዘለና ሰይጣን ብቐሊሉ ከውድቀና ኣብ ቀረባ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሞ ናብ ኢየሱስ ክንጠምት የዕንቲ ኩላትና እግዚኣብሔር ይኽፈት አሜን አሜን ተድሓወይ ብሓቂ ንሱ ይትቐንደ ሓሳብ ሞ እግዚኣብሔር ይባርካ ተስቢሓወይ እዚኣ ናይ መወዳእታ ሓሳብና እንድያ እስከታ ትህባ ሓሳብሲ ኣሎ ናብ ክርስቶስካ ቀንዲ ክንጥምት ዝገብረና ነገራት ኣሎ ሞ እዛ ናይ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 8 እሞ ከንብበልካ እየ ኣብዚኣ እስከ ሓሳብ ከሃበና እዚኣ ቀንዲ ነገር እያ ከንብባ እየ እንታይ ትብለና እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኩም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ይብለና ሞ እስከ ኣብዚኣ ሓሳብ ከሃበና ሕራይ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ክሪኦ ከለና ዳዊት እንታይ ኢሉሲ ንእግዚኣብሔር 16 18 ትኩን ትኽእል እያ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን መሰረቱ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ጌርካዮ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ጌርካ መስቀል ክርስቶስ እንዳጠመትካ እንተዘይተጓዒዝካ ጉዕዞኻ ኮንቱ ይኸውን ማለት መጀመርታ ትገብሮ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ምስራዕ መስቀል ክርስቶስ ምጥማት ክርስቶስ መን ክርስቶስ ንዓይ እንታይ ኢና ንብል ህይወተይ ሙማትካ ረብሓይ ኢሉ ጳውሎስ ሕጂ ህይወትና እንድሕር ኮይኑ እዚ ህይወትና ዝኾነ እዚ ክርስቶስ እዚ እንታይ ዓይነት ህይወት ይኸፊል እንታይ ዓይነት ህይወት ይሓሊፍ እቲ ዝገብሮ እቲ ዝመላለሶ ዝነበረ ስኒ ኣብ ኣውራ ኣብ ስፍራ ይዝቕመጥ ከም ዘምፅሎ ይናበለ ገባቲ ቀታሊ ሓማፂ ከምኡ ዲ ነይሩ ወይሲ ህይወቱ በጃ ዝሓልፍ ምንታኻ ዝስቀ ምንታኻ ዝሓዝን ዝበኪ በጃ ዝሓልፈልካ ዝጣበቐልካ ዝሞተልካ ዝጓስየካ ዘናድየካ ዝሕንግረካ እዚ ዓይነት ጎይታ ዲ እሞ ድሕሪ እዚ እሞ ከዓ ምሳኻ ኣብ ማእኸልካ ሕጂ እቲ ርእሶም ኣብ ዝሓፍ ከብልዎ ደልዮም ዝነበሩ ብትክክል ሲ ንክርስቶስ ብግቡእ ነገር ሲ እቲ ንሱ ዝህቦም ዘሎ ስኒ ንዕኡ ይኮኑን ዝርኢ ነይሮም ንሳቶም
ገለ ምክንያቱ ሰዓብትን እዮም ነይሮም ብዙሕ ግዜ ዝመፁ ነገራት ንፈልጡን እዮም የሱም ይነግሮም ነሩ እንዲ ካብኦም ክፍሎም ምዃኑ ገለታት እውን ነይርዎም እዩ በዚ ነገር እዚ ዶ ክኾኑ ነብሶም ከልዕሉ ወይ ከብሉ ደልዮም ምኾኑ ኢሉ ሓሳባት መፀከ ሕጂ ግን ኣብ ናትና ንመፅእ የሱስ በዓሉ እንታይ ኢሉ መሃ እዚ ነገራት ድሕር ኢና ኣነሲ ኣብ ማእኸልኩም እንታይ ከም ኣገልጋሊ ኣብቲ ስፍራ ምስ ተቐመጡ ተዓብይ ኮፍ ዝበለት ንእሽተ የገልግል ሓቂ ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ኣብ ማእኸልኩም ስኒ ኣገልጋሊ ኢኹም ኣለኹ ከምኡ እየ ዘለኹ ኣላይኹም እየ ናባይኹም እየ ጓሳይኹም እየ ኣቡነትኩም እየ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ምዃኑ ካብ ፍቅሪ ሰለስተ ከጅምር እየ ኣብዛ ናይ ፊልጵ ዘላ ሓደ እኳ ንርእሰይ ይጠዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኮንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊፁ ይርአዩ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ራእዩ ሓገር ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ራእዩ ዝብልና እግዚአብሔር ምክንያቱ ከምታ ንነፍስኻ ክትጥዕማ ክትፅብቐልካ ተሓስብ ብፃይካ ከምኡ ንብፃይካ ከምኡ ሕሰበሉ ከምኡ ብለዮ ከምኡ ብለ ዳሓደይ ነፍስ ወከፍ ንብፃይ ድማ እምበር ነፍስ ወከፍ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይጠመን ንርእስኻ ዝሕሸካ ጥራይ ምጥማት እንተኮይኑ ከምቲ እቲ ፈሪሳዊ ኢኻ ትኸውን ካልኣይ ነገር ነጋውስ ይኹም ኣለኹ ሕጂ ኣብና ንጉስ ስኒ ማይ ኣየሓንዝዝ ንጉስ ኣየኣዝዝ ዝበሃል ድደለይዎ ኣዚዞም እዮም ደምፁ ትገብሮም ነገር የብልካ ሞተረሽቲ ዋላ ንዓኸም ቆትልካ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ደለካ ክወስዱልካ ኮይኑ እንደይ ድምን ዝዕዎ ኣለዉ ብሓቂ ብሓይሊ ዝወስድዎ ኣብ ኣምላክ ግን ከምኡ ኣይኮነ ኣምላክ ግን ፍቅሪ እዩ ኣምላክ ግን መንሽካ ክንቀርቦ ከለና ስኒ በሽ እንታይ ይገብረና ይህበና እንተ ወደቕና እንተጠፋእና እውን እንታይ ይገብረና የናድየና በጃ ኮነና ዳሓር ነቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ኣለኹም ሓሳብ ኢየሱስ እንታይ ሓሳብ ኢየሱስ ስኒ ኢየሱስ ኣብ ክመላለስ ከሎ ስኒ ኣብ ኣላሙ ሓደ ንምፃእ እንታይ ትኸውን ኢኻ ብዙሕ ግዜ ሰብ ክትሕግዞ ወይ ከም ዝግበርትሎ ዝፀንሕ ምሽ ድሓርቲ ሰብ ድሕር ዘብለካ ኮይኑ እንታይ ከም ዝዘግብር ነይርኒ ዋ ኣርኪምካና ከማኑ ኪድ ዋላ ባዕልካ ፍለጥ ከምታ ዝብሎ ኢኻ ዋላ ንውላድካ ይኹም ወይ ንካልእ ሰብ እንታይ ናብዚ ዘምፅእ ነይርኒ እንታይ ዝሕግዝ ነይር ነዚ ምሕጋዝ እኮ ስኢልካ እዩ ትብል ሕጂ ኢየሱስ ስኒ ከምኡ ኢሉ ሲ ኣብ መንጎስ ከንፀርፅር ነይርዎ ከምኡ ኢሉ ሲ ኣነ እኳ እንታይ ናብዚ ምድሪ ዘምፅእ ኣብ ሰማይ እንደ ነይረ ኣብቲ ዝነበርኩ ቦታ እውን ኣይመሓሸኒ ኪዱ ባዕልኩም ወላ ትፈልጡ ኣይበለን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ መደብ ናቱ ዕላሙ እንታይ ነቲ ዕላሙ ስለ ዝመፅእ ዕላሙ ከዓ ከመይ ከም ዝፈፀሞ ትሕት እንዳበለ እግዚኣብሔር ከዓ ልዕል የብሎ መንፈስ ቅዱስ መርሖ ይእዘዝ ስለዚ እቲ ኣብ የሱስ ዘሎ ሓሳብ እዚ ይኸልወና ዝኽእል ከምቲ የሱስ ጎይታይ እናበለ ኣቦይና ዝእዘዝ ነይሩ ድሓራይ መልክዕ ኣምላኽ ርእሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ይርአዮ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ በቲ ንብረቱ ክንሱስኒ ከማና ኮይኑ ግን ክርከብ ከሎ ኢየሱስ እቲ ፍቅሪ ነገር ከመይ ገይሩ ከም ዝፈፀሞ ርኢና የለና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር እታ ክንገብሮ ዘድልና ዘሎ ንሕና ከዓኒ ኣብቲ ዘለና ነገር ሓሳብና ክነውድቕ ኣይኮነን ሓሳብና ንእግዚኣብሔር ምውፋይ ዘለና ንእግዚኣብሔር ምቕራብ እሞ ተባረኹ እዚኣ ኣሜን ተስፋሓወይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ ሂብኩምና እግዚኣብሔር ይባረኽኩም እዚ ኩሉ ክንመሃሮ ፀናሕና ኣብ ሂወትና ትርጉም ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝተንበርከኸ ወይ ከዓ ማዕዲ መስቀል ስለ ዝጠመተ እዩ እቲ ዓይነት ሂወት ተመኪሩ ወይ ከዓ ልቡ ካብ ትዕቢት ነፃ ኮይኑ እሞ ንሕና ከዓ እቲ ዋና ነገር ናብ ክርስቶስ ወይ ከዓ ናብ መስቀል ምስ ንጥምት ኢና ልብና ካብ ትዕቢት ነፃ ዝኸውን እሞ ስለ ዝነበረና ግዜ ንኣምላኽ ነመስግኖ ክብራ ሰማዕትና በዚ ዘቕረብና ልኩም መደብ ተባሪኽኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር በቲ ዝተምሃርናዮ ክንነብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላህና ፀጉኡ የብዝሓልና እሞ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ራብዓይ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላህና ይኹን ተየዳሓወይ ብፀሎት ዕፀወልና እሞ መደብና ብዚ ክንወድእ ንፀልይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣምላኽና ሓላዊና ብስም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና እነሆ ስጋብዛ እዋን እዚኣ ስጋብዛ ግዜ እዚኣ ብሂወት ደው ክንብል
بتصجها بمحرتك سكيم كان الخمو كبرنا خيرهم نقول ما حتذهب كان قال نفسه كفنا نمهرو نمجسات نهوتي تغمنا يمه وأملاك السماء سمعنا يزبل كل وابهوتنا بحيل خجلت احنا ونجابير نفعتك كنجبر نعها كنمثل كترادعنا بسميس نتقللنا إذا كله تزربه سمعتون بذك بارخو منفسك كتملهم بديت كاختب زحلهم لما نكالونا حاجاتنا بدلاتنا يغرخت بللنا كنفعتك من ملالس تحققان حيلخان كتب زحلنا نتقلي تريف ذل زبن هوتنا كل نسخة خبر له بسميس كريستوس آمين 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 أحوات حنك آمين